Señor, estamos declarando Lord, we are declaring que tu unción está sobre nosotros that your anointing is upon us, para que traigamos tu palabra so that we may bring your word con poder, with power, con denuedo, with new boldness, boldness. en el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus, Amén. amen. Gloria a Dios. Tú sabes que tú estás ungido para esto. You know that you are anointed for this. Amén. Lo cogí de sorpresa, I got him by surprise. pero siempre está preparado. He is always ready. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos orando por esta pastora que se recupere pronto. Amén. We are praying for the pastora so that she may get better soon. Claramente su presencia hace falta aquí. Gloria a Dios. Clearly her presence is, we miss her presence Aquí, here amén. in this place right now. Ella está ahí She's here, but luchando en el nombre de Jesús, valiente. she's fighting in the name of Jesus Porque ella no es de la que buscan excusa para quedarse en su casa. because she doesn't look for excuses to stay home. Amén. Porque de que inventaron las excusas, todo el mundo tiene por lo menos una. Because ever since the excuses came about, everybody has one. Hemos estado hablando de el peligro de no creer en Dios. We have been speaking about the dangers of not knowing Christ, De no conocer a Dios. of not knowing God, De negar la existencia de Dios. to deny His existence. Y hemos puesto por título a este tema: peligro, no hay Dios adelante. And we have put title of this theme, danger, no God ahead. Gloria a Dios. Y esta es la parte 2 del mensaje que comenzamos la semana pasada. And this is part 2 of the message that we brought last week. Y comenzamos a leer en el Salmo 14, verso 1. And we begin to read it in Psalms 14, verse 1. Y dice la palabra: And the Word of God says, el necio dice en su corazón, no hay Dios. the fool hath said in his heart, there is no God. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. El Señor ha mirado desde el cielo The Lord looked down from heaven sobre los hijos de los hombres upon the children of men para ver si hay alguno que tiene entendimiento. to see if there were any that did understand and seek God. Dios dice que el hombre que no quiere reconocer a Dios es un necio. God says the man who doesn't want to know God is Que no quiere reconocer a Dios. one that doesn't want to recognize God is a fool. Gloria a Dios. Aleluya. Y no solamente esto, And not only this, dice que es un hombre sin entendimiento. that he says that he is a man without understanding. La necedad es la condición de que una persona no quiere reconocer a Dios. The foolishness, right, is the result of someone who does not know God. Or the foolishness is the condition of no acknowledge the existence of God, according to the Bible. De acuerdo a la Biblia, el usted no reconocer a Dios lo hace un necio. According to the Bible, you not knowing God makes you foolish. El resultado de no querer reconocer a Dios The result of not wanting to know God. es un corazón entrenebrecido. It is a heart that is catastrophic. Heart and heart, bondage, heart. Bondage. La corrupción y la abominación Corruption and abominable works te está trabajando en este corazón. are working on your heart. Amen. En este corazón. On that heart. En el corazón que no conoce a Dios. The heart that doesn't know God. Que no tiene un Dios que responderle. That doesn't have God to respond for. Tiene falta de entendimiento It lacks understanding. y no puede buscar a Dios. It is unable to seek God. Porque si no cree en Dios, Because if you don't believe in God, ¿cómo puede buscar a Dios? how can you look for Him? Aleluya. La palabra nos dice que la abominación, la corrupción The Word of God tells us that the abomination, the corruption,
está en ellos is within them, y que no hay quien busque el bien. and there is none of them to seek the good. Esto está hablando de un hombre que no tiene a Dios en su corazón. This is speaking about a man that does not have Jesus in Un their Dios heart. que no ha querido reconocer a Dios. a man Un that does hombre. not, a man that does not want to recognize God. El carácter de un pecador The characteristics of a sinner comienza en no dándole reconocimiento a Dios. begin in not giving God knowledge or recognizing God. Es un necio. He is foolish. Él es simple y sin sabiduría. He is simple and without wisdom Hombre simple, or understanding. Simple man poco entendimiento exactamente. with Gloria a little Dios. understanding. Amén. Cuando el hombre no tiene a Dios, When a man does not have God, es evidente en su vida. it is evident in his life. Gloria a Dios. Es una persona wicked, con malos pensamientos, He is a wicked person with bad thoughts, profana, sin nada que vain, temer. vain with nothing to fear. De ninguna manera yo que no quiero maldecir In no way do I Pocas want palabras de- to curse anyone o hacer sentir or mal make them feel bad a una persona to someone que es ateo. who is atheist. Pero sí quiero llevar a entender lo que la palabra nos dice But de I eso. do want to bring to understanding what the Word of God tells us. Porque la palabra dice que el ateo es un hombre sin entendimiento, Because the Word of God does tell us that the atheist is a man with no que es un understanding. hombre necio. That he is a foolish man. Amén. Que los pensamientos de él son de necedad. That his thoughts are of De necedad y pensamientos malos. are of wicked and bad thoughts. Amén. If you follow me. Amén. La profundidad de todo mal. Into the profoundness of all the wrong. Encontramos We understand, we find encontramos un corazón que niega la existencia de Dios. we find a heart that rejects the existence of God, Aunque no lo diga. although they don't say it. En Tito dice que muchos expresan a Dios, In Titus it says that many express God, pero sus acciones hacen lo contrario. but their actions do the opposite. Entonces por eso me llevo que al fondo de todo mal del hombre So this is why it brings me down to the depths of all the wrongdoings of man. en el corazón del hombre In the heart of the man, está en no querer reconocer que existe un Dios. it is in not believing or accepting that God does exist. El pecado es the disease, Sin, la enfermedad que ha atacado el hombre. sin is the sickness or the virus or the disease that has attacked man. Es algo maligno, It is a bad thing. es una epidemia. It's an epidemic. Gloria a Dios. Y lo encontramos alrededor de todo el mundo, And we find it all around the world. en todas personas, In all different kinds of blancos, people. negros, hispanos, Black, white, Spanish. no importa de dónde venga o cuál raza sea, It doesn't matter where they come from or what lo race they are. encontramos en todo. We find it in all the people. Gloria a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay un Dios. The foolish one says in his heart there is no God. Algunas veces nosotros somos tentados Many times we are tempted y comenzamos a pensar, and we begin to think, ¿será que habrá un Dios? surely there never was so much God. There was no God. ¿Habrá un Dios? Or is there a God? ¿Habrá un Dios? Is there a God? Claramente, el ateo en su corazón piensa de esta manera. Surely the atheist in his heart thinks in this way. Pero muchas personas, But many people, en su momento de debilidad quizás, in their moment of need, o quizás en momentos de desear pecar, or in the moment that they desire to sin, han pensado en su corazón si hay un Dios. they have thought in their heart, is there really a God? Porque si no hay un Dios, entonces puedo pecar libremente. Because then if there's no God, then I can sin freely. Claramente en el tiempo de los hombres, Surely in the time of man, creo que nunca ha habido tanto ateo como en este tiempo. there has never been as many atheists as now. Amén.
En este tiempo en que estamos viviendo hay un movimiento In this time that we're living, there is a movement que se llama la libertad de la religión. that is called the liberty of the freedom of religion. Amén. Y su propósito no es simplemente de quitar la religión, And the sole purpose isn't only to take away religion, pero su propósito es quitar el nombre de Dios. but the purpose is to take away the name of God. Que nadie hable de Dios, That no one speaks of God. que no enseñen de cerca de That they Dios. don't teach on God. Esta potencia, porque son una potencia, And this potential or these powers y tienen más convicción que los mismos cristianos. that have more conviction of more than the Voy a decir Christians. que muchos cristianos, I'm going to say of most Christians, porque hay más cristianos que ateos. because there's more Christians than atheists. Los ateos son menos de 2% de la población. The atheists are less than 2% of the population. Pero sin embargo, ellos han logrado que nuestras escuelas no enseñen la Biblia. But they have made it so that our schools cannot teach the Bible. Ellos han logrado que a nuestros hijos no puedan enseñarle quién es Dios. They have achieved that our children cannot show them who Jesus is. Oh, claramente le pueden enseñar la teoría de la They can evolución, show them the theory of evolution, pero no la teoría de Dios de but acuerdo a ellos. not the theory of God according to them. Amén. No tienen problema They have no problem enseñando la religión de evolución, showing the religion of evolution, pero no la de Dios. but not of God. Esa no quiere que la enseñen. That one they don't want them Ahí to sí show. tienen un problema. There they have a problem. Son unos endemoniados, de acuerdo a mi palabra. They are demonized according to the word of God. Porque mi pensamiento es esto. Because my thought is this: Si tú no crees en Dios, if you don't believe in God, ¿por qué te molesta que yo crea? why does it bother you that I believe? Te pone de esa manera cuando comienzan a enseñarle a los niños una historia, You get that way when they start to show children a story, cuando le hablan de cualquier historia, de when the they, fairy when they tale, tell them the of Tooth any Fairy, por fairy tale, ejemplo. or the Tooth Fairy, or Santa Claus. O comienzan no, Santa Claus might bother them because it's based on Christianity. Because it falls back to Christianity. Puede ser que Santa Claus le moleste porque lo llega un poco a la cristianidad, ¿verdad? Pero hay diferentes historias. But there's different stories. Historia de Cinderella, Cinderella, ¿verdad que sí? Diferentes historias que conocemos. different stories that we know. Pero no lo veo a ellos protestando estas cosas, But I don't see them protesting against these things. sino están protestando el hablar de Dios. They're protesting speaking on Porque God. más de no creer en un Dios, Because even so, not believing in God, yo creo que es un enojo hacia Dios. I believe that it is Anger towards anger God. towards God. No quieren reconocerlo porque están enojados con Él. They don't want to recognize him because they are angry with him. ¿Por qué razón? For what reasons? Sabrán ellos. They know. Son hombres de poco entendimiento. They are men of little beliefs. Ellos creen que Dios tiene que intervenir en los asuntos de los hombres. They believe that God has to intervene within the things of man. Pero cuando ellos quieren. But when they want, Amén. Los hombres no quieren saber de Dios. men don't want to know about God. Pero cuando hay un problema, ahí sí se lo quieren culpar. But when there's a problem, they want to blame him. Ahí sí es él que tiene la culpa. Well, that's when it's his fault. Él que tiene que intervenir. It's him that has to intervene. Pero cuando estaba en mi fornicación, en mi adulterio, But when I was fornicating and cuando estaba en mi pecado, and I was in sin, ahí por favor no me moleste. oh, there, don't bother me. Gloria a Dios. Diga, Dios es bueno. Say God is good. La palabra nos escribe a nosotros The Word of God tells us que el hombre sin Dios es un hombre con pecado. that the man without God is a man of sin. Vemos que aún en los días anteriores, We see even in the days in the past, en los días de David, in the time of David, habían personas que aún también no creían en Dios, there were people who didn't believe in God. que querían negar la existencia de un Dios poderoso. They wanted to deny the existence of an all-powerful God. Y esto es evidente. And this is evident Es evidente en las escrituras in the scriptures por estas palabras que leímos. because of these words that we read. El pecador que nosotros describimos The sinner here described, es el que dice en su corazón que no hay Dios. he is one that saith in his heart Él there es is un no ateo. God.
He is an Él atheist. no cree en Elohim. There is no Elohim, No cree en un juez no judge o un gobernador or governor en cual nosotros tenemos que darle cuenta. on which we have to provide an account of. Entonces, como no tenemos que darle cuenta a nadie, And since we don't have to give an account to anyone, podemos hacer lo que nos da la gana. we can do whatever we want. El pecador es corrupto. The sinner is corrupt, Y aquí hablamos de todo pecador. and here we speak on all El sinners. pecador es corrupto. The sinner is corrupt, Y cada día se está destruyendo. and every day he is destroying himself. Amén. Está destruyendo ese niño inocente que un día llegó a la tierra. He is destroying that innocent child that one day came to the earth. Amén. Todos llegamos a la tierra inocentemente. We all came to this earth. Dice el Salmo que se han corrompido. The psalm says that they are corrupt. Aleluya. Ya no son puros. They are no longer pure. Sus facultades no están correctas. Their thoughts, their faculties are disordered. Disordered. Se han hecho odiosos, That they have become full of hate, abominables obnoxious, al delante de su creador. and abominable, in front of their maker. Una de las cosas, uno de los pecados más grandes de los hombres One of men's greatest sins es no querer reconocer el Dios creador. is not acknowledging that there is the existence of a creator. Vuelvo y repito, uno de los peores pecados de los hombres One of the greatest sins of man es no querer reconocer que hay un Dios creador. is not wanting to recognize that there is a God. Dice la palabra The Word of que God queriendo says ser sabios se hicieron necios. that wanting to be wise, they become foolish. ¿Se ha dado cuenta que las personas que quieren negar la existencia de Dios se creen que son más sabios que usted? There's people that they want to deny the existence of God, and they think they're more wise than you. Quieren decir que son gente lógica, They want to say that they're logical people, cuando la lógica misma me dice que tiene que haber un creador. when logic itself tells me that there has to be a creator. La lógica me dice que si hay algo tiene que haber un creador. The logic itself tells me that if there's something has to have created it. Sabemos que todo lo que vemos aquí, We know that everything that we see here, las sillas, las mesas, the seats, the chairs, el the púlpito, seats, and the todo pulpit, lo que vemos aquí everything. fue creado por alguien. And everything was created by someone. Y la naturaleza misma me dice a mí, And creation, nature la itself, naturaleza misma nature itself me dice a mí tells me que nada viene de nada. that nothing comes from nothing. Algo tiene que crearlo. Something has to have created it. Que caos nunca trae orden. Chaos never brings order. Amén. Romanos 1:18 Romans 1:18 nos dice de esta manera: tells us in this way, porque la ira de Dios for the wrath of God se revela desde el cielo. is revealed from heaven. Oiga esto, la ira de Dios se revela desde el cielo. The wrath of God is revealed from heaven. ¿Y por qué se revela la ira de Dios desde el cielo? And why is it revealed from heaven? Dice, contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Against all ungodliness and unrighteousness of men. Oiga, hay hombres que tienen impiedad e injusticia. There are men who have ungodliness and unrighteousness. La impiedad es como dice en inglés, godliness, sin Dios. Ungodliness is Without without God. God. Sin Dios. Without God. Entonces la ira de Dios se revela contra todas las cosas o todos los hombres que quieren negar a Dios. So the wrath of God is revealed on all of those men who want to deny God. Y no solamente eso, And not only that, dice la palabra que son injustos, and it says the word of God says that they are unrighteous. de tal manera que detienen la injusticia y la verdad. In La justicia y la verdad. such a way that they detain the unrighteous and the truth. Detienen la verdad con la injusticia. They suppress the unrighteousness with the truth. ¿Está yendo eso? With justice. Hay una verdad que ellos saben que existe There is a truth that they know exists, y ellos la detienen. and they stop it. They oppress it, right? They suppress it Para que usted y yo no la conozcamos. so that we may not know it. Estos hombres corruptos, These corrupt men, porque son hombres corruptos,
because they are corrupt, que no quieren conocer a and Dios they don't want to know God, y no quieren que usted tampoco lo conozca. and they don't want that you either know Him. Y se levantan, hermano, And they stand up a tratar de impedir que la palabra de Dios les llegue a to ustedes. try and stop for the word of God to reach Que you. el conocimiento de la verdad nos llegue. That the word of God does not reach us. Eso es más malo que los malos. That's worse than the worst. No sé si me dejo entender. I don't know if I'm being understood. ¿Y por qué razón es esto? For what reason is this? ¿Por qué dice la palabra que ellos conocen esto? Why does the word of God say that they know this? Porque lo que Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se manifestó. Verso 19. For verse 19 says, for what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. En otra palabra, Dios se dejó conocer. In other words, God allowed himself to be known. Dios se le ha mostrado al hombre. God showed himself to them. Tenemos testigo de que existe un Dios. We have witnessed that God exists. Y en nuestra naturaleza hay tres testigos que yo quiero hablarle a usted en este día. And in our nature there is three witnesses that I Hay want to tres speak about today. testigos vivos que están hablando de un verdadero Dios. There are three live witnesses that speak about the true Y God. que no hay ningún hombre que pueda negarlo. And there is no man that can deny him. Y en este día yo voy a mostrarle estos tres testigos. And in this day I will show you the three witnesses. Dice la palabra de Dios en verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas que por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusas. Verse 20 says, for his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Entonces las cosas invisibles So the invisible que attributes nosotros no podemos ver, that we cannot see, que no sabemos cómo las cosas vinieron a ser, that we don't know how things became porque to be. déjeme decirle, Because let me tell you ningún something. hombre natural sabe cómo existieron las cosas. Because no natural man knows how the things became Por to más exist. sabio que sea, No matter how smart por or más wise ciencia he que is, sea, for how much science they know, todo es basado en fe. everything is based on faith. Todo es basado en fe. Everything is based Y en on la faith. faz de la tierra no hay nadie que tenga más fe que un ateo. And all over the earth there is no one that has more faith than an atheist. Se lo voy a comprobar. And I'm gonna prove it to you. Las cosas invisibles de Dios, The invisible things of God, aún su eterno poder y deidad, even his almighty power se hacen claramente visibles. are made visible. Esto es lo que la palabra está diciendo. This is what the word of God is saying. Y no está hablando del primer testigo aquí mismo, They're talking about the first witness right here. desde la creación del mundo. From the creation of the world. El primer testigo que encontramos The first witness that we find es la creación. is the creation. La creación está hablando. The creation is speaking. La creación está diciendo que hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Creation is saying that there is a God, there is a God, that there is a God. Donde quiera que usted mira, usted va a ver la creación de Dios. No matter where you go, there is God's creation. Usted va a ver orden. You will see order. Usted va a ver muerte, nacimiento, crece y muere. You will see death, life, dying, and coming back. Un proceso natural. A natural process. Algo que sigue corriendo. Something that keeps Que nunca deja de going, ser. that never stops being, Sin el hombre tener que intervenir. without man having to intervene. Este gran motor del hombre. This great motor of man, Este gran motor de los animales. this great motor of the animals, Las flores y las plantas. the flowers and the plants, Los árboles. the trees, El mundo. the world, El mar y todo lo que en él existe. the ocean, and everything. Todas that esas abides in cosas the tienen ocean. un orden. All these things have an order. Y todas ellas dicen que hay un Dios. And all of them say that there is a God, Que hay un creador. that there is a Que creator tiene poder. that has power. Constantemente And it constantly le says, recuerda al hombre que hay un Dios. it reminds man that there is a God. Desde el principio From the beginning of time, los hombres han buscado un Dios. men have looked for Ellos han God, buscado un creador. have looked for a creator, Porque ellos están mirando because they are looking que hay un orden. that there is an order. Hay They're looking algo for que order. tiene un orden. There's something that has order, Una matemática perfecta. a perfect mathematic. Cosas que tienen que estar en su propio lugar, al lugar correcto, en el tiempo correcto para que haya vida.
Things that have to be in a precise place, precise time, so that there will be life. Es como una receta cuando usted va a cocinar. It's like a recipe when you're going to cook. Si le dan la receta correcta, siempre le saldrá igual. If you do the recipe correctly and you get the recipe, it will always come out right. Pero si cambia los ingredientes, But if you change the ingredients, no le va a dar resultado. you will not get results. Amén. Or the results you're looking for. No le va a dar los resultados que estamos buscando. Or you're not going to get the results you were La looking for. receta de la vida es lo mismo. The recipe for life is the same. Nosotros estamos en el lugar correcto We are in the right place. y estamos en el tiempo correcto, And we are at the right time. en la distancia correcta del sol. At the correct distance from the sun. Y la luna está en la distancia correcta de la tierra And the moon is at the right distance para que pueda sostener esta vida. so that life can Oh, be. la va secando. Oh, toda la creación dice que hay un Dios. All creation says that there is a God. Aleluya. Pero dice la palabra que aún ellos, aún en el verso 21, que aún cuando ellos conocían a Dios, For verse 21 says, for although they knew God, no lo glorificaron como Dios, they did not honor him as God ni le dieron gracia. or give him thanks. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Thank you for everything that you've Gracias done. porque te reconocemos que tú existes. Thank you because we know you exist. Reconocemos que tú eres bueno. Because we know you are good. Si no, dice la palabra de Dios que se envanecieron en sus razonamientos. But the word of God says that they became futile in their thinking. Oh, ellos estaban razonando demasiado. They were reasoning too much. Oye, y ellos sus mentes se les fueron demasiado lejos Their minds went too far. y pensaron que eran sabios. And they thought that they were wise. Pero dice la palabra, aleluya, que en su corazón había necedad. But the word of God says that in their hearts there was need. Y por esa necedad, foolishness. Oh, in their heart there was Y foolishness. por esa razón, su corazón necio And for this reason, their foolish hearts fue entrenevecido. were darkened. Sus corazones. Verso 22. Verse 22, Profesando ser sabios, claiming to be wise, se hicieron necios, they became fools, creyendo en fábulas. believing in fairy tales. Fábulas. Fairy tales. Eso quieren decir ellos a nosotros, That's what they want to say to us. que no creen en fábulas. That they don't believe in fairy tales. Pero la mayor fábula que hemos visto en nuestra vida But the largest fairy tale that we've seen in our lives es que algo vino sin creador. is that something came without a Que todo creator. lo que vemos fue simplemente porque pasó. And that everything we see is just because it happened that way. And it's just a coincidence. Coincidencia simplemente. Amén. Imagínese que usted llega a su cuarto Imagine you come to your room y el cuarto, ahí está su hijo en su cuarto. and your son is there in his room Usted ve que le sacaron toda la ropa del closet. and you see that all the clothes in the closet is gone Se la tiraron todo por el piso. and it's all over the floor. Arrayaron las paredes. They scratched up all the walls. Amén. Quizá tumbaron las cortinas. Maybe the curtains were knocked over. Voltearon los bureaus. They flipped over the dressers Y su hijo está sentado ahí en la cama. and your son is there seated on his bed Y lo mira y le dice, and he looks at you and says, mami, no fui yo. it wasn't me. Eso estaba así. That was like that. Eso simplemente pasó. It just happened. Aún el desorden. Usted sabe que alguien tuvo que hacer un desorden. Even the disorder, you know that someone had to do it Porque usted dejó eso en orden. because you left it in order. Y nunca ha pasado. And it has never happened. Nunca ha cambiado. It has never changed Si alguien primero no lo ha tocado. if someone first hasn't touched it or changed it. Se rompió. It broke Así solo. by itself. Ni se rompe solo ni se arregla solo. It doesn't break by itself or fix by itself. Gloria a Dios. El necio dice en su corazón, And the foolish says in his heart, no hay un Dios. there is no God. Verso 23. Verse 23 says, Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Verse 23 says, and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Quizá pensamos de hombres que han cambiado el Dios natural.
Maybe we've thought on men that have changed the natural God. Lo cambiamos quizá por estatuas, They have changed him for statues, por animales, for animals, as they teach in school about así Greek como, mythology. como le enseñan al hijo mío en la escuela de la mitología de los griegos. They teach them on the gods of the Greeks, but not on our God. Enseñan de los dioses de los griegos, pero no enseñan de nuestro Dios. Bien interesante, porque el peligro es el Dios de la Biblia. Amén. Because the danger is the God that we believe. El peligro a su forma de vida es el Dios de la Biblia. Because the danger is their way of life is the God that we believe. El Dios que le habla contra su pecado. The God that speaks against their sins. Their gods, those Greek gods, would even themselves would sin and sleep with the Aunque humans. aún los mismos dioses pecaban y se acostaban con las mujeres de los hombres. But as we understand sin, But as como nosotros entendemos el pecado, sin is to go against God. el pecado es ir contra Dios. Amen. So sin itself, Entonces el pecado en ser, en español que tengo que predicar, ¿verdad que sí? in Spanish is that I have to preach, right? El pecado en sí mismo The sin itself no existe para el ateo, this doesn't exist for the atheist. porque si no hay un Dios, Because if there is no God, entonces el pecado no existe. then sin doesn't exist. Entonces puedo hacer lo que me dé la gana, So I can do whatever I want. porque en sí es la opinión tuya o la mía, Because one way or another, it's either my opinion or porque yours. no hay ningún absoluto, Because there is no absolute. porque no hay un Dios que ha establecido un orden There is a God that established o ha order, establecido ley. or has established a law. Amén. Aleluya. Las cosas que fueron hechas The things that were made es el primer testigo que tenemos is the second witness that we del Dios de la creación. from the God of the creation. Dice la palabra de Dios que los cielos declaran la gloria de Dios. The Word of God says that the heavens proclaim the glory of God. Los cielos declaran la gloria de Dios. The heavens proclaim the glory of Los God. cielos cada día están diciendo gloria a Dios. The heavens are saying glory to God. Todas las cosas que vemos, Everything that we las see, estrellas, las lunas, the stars, la luna, the moon, los océanos, the oceans, todo lo que vive, everything that lives, constantemente hablando de la gloria de constantly Dios, speaking on God, constantemente diciéndonos que hay un Dios. constantly saying that there is a God. Ahora hay un segundo testigo, Now there is a second witness, un segundo testigo. a second witness. Y este segundo testigo es nuestra conciencia. And this second witness is called our conscience. Dios nos ha dado una conciencia. God has given us a conscience. Esta es una voz que está dentro de nosotros hablándonos. This is a voice within us speaking to us. Y esta voz, aleluya, nos deja saber cuando hacemos las cosas mal hechas. And this voice lets us know when we do things wrong. Si no existe un Dios, ¿por qué existe esta voz? If God doesn't exist, why does this voice inside us Usted ve, exist? usted no tiene que enseñarle a un niño You don't have to teach a baby, que si él viene y golpea a child, a child, que si él viene y golpea a su hermanita, that if he hits his sister, está mal. he's wrong. No tiene que enseñarle eso. You don't have to show him that. El niño puede venir y golpear a su hermanita The baby or the child can come and hit his sister, y puede ser que vaya y se esconda de usted. and it could be that he'll go and hide. ¿Por qué? Why? Porque hay algo dentro de sí Because there is something within him que se llama una conciencia that's called the conscience que le está diciendo que eso está mal hecho, that's telling him that is wrong. que está mal hecho. That is wrong. Al hombre no hay que decirle que el matar es malo. You don't have to tell man that killing is bad. Dios le da una conciencia en su corazón God has given him a adentro conscience de él. within him que le dice que está malo. that tells him that is wrong. Él sabe y reconoce en su corazón que está malo, He knows and recognizes within his heart that is wrong, sin nadie enseñarle. with no one showing him, teaching him. No tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el mentir es malo. We don't have to teach our children that lying is wrong. Saben que es malo. They know it's wrong. Está dentro de ellos. It is within them. Está escrito dentro de It is ellos. written within Ellos los conocen en su espíritu. They know it within their Que spirit. usted venir en deceive, engañar a una persona That if you come and deceive someone, es malo. it's wrong.
Cuando son niños y lo hacen, tenemos que ayudarlo When they're children and they do it, we have to teach them and show them. y afirmarle esa conciencia que está dentro de ellos. And show them that conscience that is within them. Y usted le dice que eso es malo, And you tell them that is wrong. ya que no le preguntan, ¿qué es eso de malo? And they don't ask you, what is that wrong? ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? ¿Le han preguntado qué es eso de malo? Have they ever asked you what is bad? ¿Qué What quiere is decir wrong? eso? What does that mean to be bad? ¿Cómo es eso de que se siente malo? What do you mean that it feels bad? ¿Le han preguntado eso? Have they ever asked you that? No, No. porque todos tenemos una conciencia Because we all have a conscience dada por Dios. given to us by Y God. la conciencia nos habla clarito. And the conscience speaks clearly to us. Lo que haces What you do está mal. is wrong. El robar Stealing está mal. is wrong. Las malas palabras The bad words está mal. are wrong. El no querer que reconocer a un Dios está mal. Not wanting to recognize God is wrong. Pero muchos han querido apagar su conciencia. But many want to turn off their conscience. Por eso dice en el verso 24, So this is why in verse 24 por it lo says, cual Dios también los entregó a inmundicia. therefore God gave them up in the lusts. Tú no has querido You have not wanted responder a la voz de la creación. to respond to the voice of creation. Y no has querido responder a la voz de la conciencia. You have not wanted to respond to the voice of the conscience. Pues dice la palabra que Dios te entregará So the word of God says that God will give you up a la inmundicia to lust para que haga lo que quieras, so that you can do what you want. para que te corruptas si quieres, So that you can be corrupted. para if que you te want. arrastres en el piso, So that you can drag yourself para que on the andes floor. sucio. So you can walk dirty. Como quiera, no hay nadie que responderle. However, there is no one to respond to you. ¿Y por qué el andar sucio es malo? And why is being dirty wrong? Porque tú lo dijiste, Because you said, porque esa es tu opinión, because that's your opinion, pero no es la mía. but it's not mine. Porque yo mentir, hacer trampa, Why is cheating and doing tricks, Sí. robar stealing es malo? bad? Porque tú lo dijiste. Because you say, Dice el necio en su corazón, no hay un Dios. the foolish in his heart says there is no God, Pues Dios lo entregó, dice la palabra. but God gave him up, says the word of Para deshonrarse a sí mismo, God, to dishonor himself, deshonrar sus cuerpos. to dishonor his body. Verso 25. Verse 25. Oiga esto como, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Because they exchanged the truth about God for a lie. and worship. Cambiaron la verdad de la mentira. They exchanged the truth of the lie. Usted sabe que la evolución es una teoría, You know that evolution is a theory, pero sin embargo lo enseñan en la escuela como si fuera verdad. but they teach it in school as though it was the truth. Amén. Amen. Cuando usted habla con los estudiantes, When you speak to a student, comienzan a afirmarles que esto es verdad, they start confirming that this is the truth. cuando ellos mismos saben que nunca ha sido probado, When they themselves know that it's simply a theory, pero ellos lo han recibido por fe. and they have received it as though it was true, that by faith. Así como nosotros recibimos a Dios Just as though as we receive God por fe, by faith, así ellos han recibido la teoría de la evolución por fe. they have received this theory of evolution by faith. Although that a theory in say is something that can still be proven wrong. Aunque la teoría es algo que puede ser probado falso. And they know that this theory is not confirmed to be correct until it is a law. Y ellos saben muy bien que esta teoría no está confirmada a menos que sea hecha una ley. Yet they still say that evolution, they speak on evolution as though it was a law, knowing it is a theory. Pero ellos hablan de evolución como si fuera una ley, sabiendo, reconociendo que es una teoría. Y nuestros hijos vienen de la escuela engañados. And our children come from schools deceived. Entonces usted tiene que hacer un trabajo extra So you have to do an extra job now para sacarle esa porquería que le han puesto en su cabeza. to take the garbage that they have put in their heads out. ¿Por qué enseñan la teoría de
de evolución Why do they teach the theory of evolution y no enseñan la teoría de Dios? and they don't teach the law of God? Porque la teoría de evolución, y le digo teoría de Dios And I say the theory of God por el argumento, ¿usted entiende? just for argument's sake. Porque para mí Dios no es una teoría. Because for me, God is not a Para theory. nosotros que conocemos a Dios sabemos que Dios no es una teoría. Because for us that know God, it's not a theory. Pero por el argumento digo, ¿por qué enseñamos la teoría de evolución y no la teoría de Dios? But for the argument, I say, why do we show the theory of evolution, not the theory of God? Porque la teoría de evolución no toma ningún peligro contra mis deseos carnales. Because the theory of evolution does not take any risks against my sins and desires to sin. Fleshy sin. My fleshly sin. My carnal desires. My flesh desires. ¿Usted entiende? You understand? La evolución no pone en peligro mis deseos carnales. Evolution does not endanger my fleshy desires. Yo quiero continuar en mi pecado. I want to continue to sin. Yo quiero continuar en mi maldad. I want to continue in my wrongdoing. Y reconociendo a un Dios creador, And knowing a creating all-powerful God, tuviera que responderle. I would have to respond to them. Dios nos cuide. God takes care of us. Dios nos libre. God liberates us. Y por esta razón dice el verso 26 And for this reason, verse 26 says, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. God gave them up to dishonorable passions. Pasiones vergonzosas. Dishonorable passions. Gente que tienen pasiones vergonzosas, hermano. People that have dishonorable passions. Haciendo cosas que usted no se imagina. Doing things that you cannot imagine. Actos sexuales, hermano. Sexual acts. Óigame, déjeme decirle algo. Let me tell you something. No me voy a entrar en todas las clases de pecados sexuales. I'm not going to go into all the different Porque kinds uno of de los sexual sins. eso es uno de los argumentos más grandes que hay. Because those are one of the greatest arguments that Con they quién have. usted puede acotarse y With cómo lo who puede you hacer. can lay with and with who you can do it with. Mire, simplemente le voy a decir lo que dice la palabra. And I'm just going to tell you what the Word of God says. Cualquier pecado, Whatever sin, cualquier relación sexual whatever sexual relation fuera de su matrimonio outside of your marriage es pecado. is a sin. Amén. Si usted no está casado If you are not married con la persona que usted tiene relaciones, with that person that you are having relations, es pecado. it's a sin. Segundo, Second, si la persona con que usted está casado if the person who you are married with no o tiene relaciones, or the person you have relations with no es del sexo opuesto. is Opuesto. is not of the opposite sex, De acuerdo a la palabra de Dios es pecado. according to the Word of God, it is a sin. Amén. Todo sexo fuera del matrimonio All relations outside of marriage con el cónyuge del sexo opuesto. with the consultation, No. the partner of the opposite sex, Amén. Es pecado. is a sin. Gloria a Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo al pastor. According to the Word of God. Gloria a Dios. Verso 29. Verse 29. Dice la palabra de Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad y avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. They were filled with all manner of unrighteousness, evil covetousness, malice, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips. El verso 30 nos dice que ellos odiaban a Dios. Verse 30 says, slanders, haters of God. Aborrecedores de Dios, dice la palabra en este verso. Slanders, haters of God. Oiga esto. Llegaron al punto They got to the point, no solamente de negar a Dios, not only where they deny God, al punto de odiarlo. but to the point of hating Him. Y por eso gastan su tiempo y su energía And for this, they waste their time and their energy para sacar a Dios de las escuelas, to take God out of the school, para sacar a Dios de la justicia, to
to take God out of justice. Quieren aún sacar la palabra de Dios del dinero. They want to take the word of God out of the money. Que dice en Out Dios of money. confiamos en inglés. That En God we says, trust. In God we trust. Si es una fábula, If it is a fairy tale, a fairy tale, si es mentira, if it's a lie, ¿por qué te molesta tanto? why does it bother you so much? ¿Por qué te molesta tanto? Why does it bother you so much? Porque están enojados contra Dios. Because they are angry at God. Porque aborrecen a Dios. Because they are angry at what He's done. Entonces tenemos el testigo de la creación. Because now we have the witness of the Y creation. tenemos el testigo de la conciencia. And we have the witness of the conscience. Que debiera de ser suficiente para nosotros buscar a Dios. And it should be enough for us to look for God. Pero la mayoría de nosotros But the majority of us no queremos conocer al Dios verdadero. don't want to recognize Vuelvo y the true repito, God. la mayoría de nosotros The majority of us no quieren saber de Dios. don't want to know about God. Amén. O quieren el Dios a su manera. Or they want God in their own way. ¿Sí o no? No es que no lo ven en la creación. It's not that they don't see Him in creation. No es que no lo oyen en su conciencia. It's not that they don't hear Him in their conscience. Es que no lo quieren conocer. It's that they don't want to know Him. El pecado es que no lo quieren conocer. The sin is that they don't want to know Him. Porque si lo conocen, Because they know Him. entonces tienen que reconocer su poder y su verdad. Then they have to be witness to His power and His deity. Son como los ostrich. How you say ostrich? Like the ostriches. Como, el ave ese que es bien grande, con las paticas bien largas. Y se mete la cabeza en eso, el ave, ¿cómo es? Eso mismo. They're like the ostrich. Meten la cabeza en la tierra They put their heads in the dirt para no saber lo que está pasando. to not know what's going on. No quieren saber. They don't want to know. No me hable de Dios. No, don't talk to me about No me that. diga, no. Don't tell me. ¿Cuántos de nosotros hemos confrontado personas de esa manera? How many of us have confronted people of this, like this? Me acuerdo una vez que estábamos en el tren I remember one time when I was on the train con ciertos pasajeros que saben que yo soy un pastor. with certain passengers that know that I'm a pastor, Y yo comencé a hablar de Dios. and I began to speak on God, Y una persona se levantó. No, por favor. and somebody stood up and was like, no, please, No me comiencen a hablar de eso. don't talk about No that. venga para acá a traer religión. Don't come over here bringing religion. Yo, ok, And I said, oh, okay, está bien. all right. Véase usted con Dios. Véase usted con Dios. See, you deal with God. Amén. Y esto nos lleva a nosotros al tercer testigo. And this brings us to the third witness. El tercer testigo. Aunque usted no tiene excusa, porque la naturaleza se deja ver. So if you don't have an excuse for nature to be seen, No tiene excusa porque la conciencia te habla. you have no excuse because conscience speaks to you. Hay un tercer testigo. There is a third witness. Este tercer testigo es la palabra de Dios. This third witness is the word of God. El tercer testigo es la palabra de Dios. The third witness is the word of God. Dios nos ha dado su palabra. God has given us His word. Desde el principio Dios nos ha dado la palabra de Dios. Since the beginning, God has spoken on His word. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. The word of God says that it is the light unto our feet. Dios nos ha dado su palabra escrita. God has given us His word written A través de la Biblia, through the Bible, que Él es la palabra de Dios, which is the word of usted va a God. conocer a Dios. You will know God. Pero muchos no quieren estudiarla. But many don't want to Muchos no study it. quieren tomar el tiempo para hacer sus propias investigaciones. Many don't want to take the time to do their own Si usted estudia la investigations. Biblia, If you study the Bible, usted busca diligentemente en la Biblia, you search diligently in the Bible, usted va a encontrar a Dios. you will find God. El tercer testigo es la palabra de Dios. The third witness is the word of God. Dios nos ha dado no solamente la palabra escrita, God hasn't only given us the written word, pero Dios ha levantado hombres. but God has risen up men. Dios ha levantado profetas. He has risen prophets. Dios ha levantado predicadores.
He has risen up Hombres preachers, y mujeres con testimonio men and women with testimony de la palabra de Dios of the word of God. que se cumplen sus vidas. That the word of God be accomplished. in their Hombres y mujeres de Dios que conocen la palabra de Dios. Men and women that know the word of God. Hombres de Dios como Elías Méndez, Men of God like Elías Méndez, que vienen y Sergio le Méndez, traen la palabra de Dios and come to bring the word of God para que usted la oiga. so that you can hear it. La palabra de Dios es vida. The word of God is Y life. en este día te traemos la palabra de Dios And in this day we bring you the word of God para que conozca al Dios verdadero. so that you may know the true Dios ha levantado testigos, God. God has brought up witnesses, hombres y mujeres de Dios, men and women of God, profetas, prophets, predicadores, preachers, pastores, pastors, maestros, teachers, para traerle a usted la palabra de Dios aún a su propia casa, to bring the word of God to your home para que usted conozca al Dios de la creación. so that you may know the God of creation. Pero como si eso no fuera suficiente, But if that wasn't enough, pero como si eso no fuera suficiente, but if that wasn't enough, Dios tomó su palabra, God took his word, le puso carne, vas aquí, mamá. he put meat on, flesh on. Y dice que la palabra de Dios que caminó con los hombres, He says the word of God walked with men. la palabra de Dios se hizo carne The word of God became flesh. y se hizo presente delante de los hombres. And it was present with men. Y andó con los hombres, And it walked with men. con señales y con prodigios. With signs and wonders. Y vino y murió por nosotros. And he came and died for us. Y al tercer día resucitó entre los muertos. And on the third day rose from the dead. Pero no solamente eso, But not only this, se le apareció a más de 500 personas. but he showed himself and appeared more than 500 people. Esta gente comenzaron a testificar And these people began to testify de las cosas que oyeron, of the things that they de heard las cosas que vieron. and the things that they saw. Y esas cosas fueron escritas. And those things were written. Los libros fueron escritos. The books were written. Y no solamente estamos hablando de la palabra de Dios, la Biblia, We're not only speaking about the word of God in the Bible, sino que la evidencia de Cristo, but the evidence of God. la evidencia de la palabra de Dios hecha carne, The evidence of the word of God que in habitó y flesh, caminó con los hombres, that walked amongst men, fue vista por los hombres, was seen by men, fue oída por los was hombres. heard by men, Y ellos testificaron and they spoke. y están escritos en los libros de la historia de la vida de los hombres. And it was written in the history of man. Dios con los hombres, God with men. la palabra de Dios con los hombres. The word of God upon men. Pero el hombre quería callar a Dios. But man wanted to silence El God. hombre quería callar la palabra. They wanted to silence the word of God. Lo primero que hizo fue perseguir a los hombres The first thing they did was follow the para men que of no God, callen, para que callen y no hablen lo que so dijo. that they would fall and not say what they saw. Lo golpeaban y lo metían en las cárceles, They beat them and they put them in prison. pero no podían callarlo. But they couldn't stop No them. podían callarlo. They couldn't silence them. Porque cuando tú conoces la palabra, Because when you know the word of God, cuando tú conoces la verdad, when you know the truth, aunque esté cancelado, serás libre. although it was canceled, you will be free. El ateo que no conoce la palabra de Dios está preso. The atheist who does not know the word of God is prisoner. Si tú quieres ser libre, wanna be necesita conocer la palabra. You need to know the word of God. La palabra de Dios da vida. The word of God gives life. La palabra de Dios liberta. The word of God frees you. La palabra de Dios viene para que tú veas la creación de Dios. The word of God comes so that you may know the word of La God. palabra de Dios viene para que tú oigas la conciencia que te está hablando. The word of God comes so that you may hear the conscience that is speaking to you. Querían callar los hombres They wanted to silence men. cuando se dieron cuenta que las cárceles y los golpes no era suficiente. When they realized that the prisons and the beatings weren't enough, Comenzaron a matarlos. they started to kill them. Comenzaron a matarlos. They began to kill La them. mayoría de los hombres de Dios The majority of the men of God que anduvieron con Cristo, that walked with que vieron Christ, su muerte, that saw his que death, vieron su resurrección that saw his y resurrection, testificaron de ella, and testified of it, fueron matados. were killed. Fueron matados por esto. Killed because of this. Llevan la palabra de Dios. For taking the word of Yo God. estoy dispuesto a dar mi vida. I am willing to give my Yo life. estoy dispuesto a que ustedes me odien, I am willing for you to hate me, porque yo voy a traer la palabra de because I will Dios. bring the word of Porque God. yo voy a traer la palabra de I will Dios. bring the word of God. Y se dieron cuenta que no pudieron aún con la muerte. And they realized that they couldn't even with his death. Y la historia dice, And the story says, esto lo vi en el History Channel. I
saw this on the History Cuando Channel. estaban hablando de la historia del hombre. When they were speaking on the history of Y man, decían, entre más cristianos mataban, with the more and more Christians that they killed, más se levantaban. more rose up. Más se levantaban. More rose up. ¡Oh, gloria a Dios! No podían callar a Dios. They couldn't stop them. No podían callar la palabra. They couldn't stop the word of God. Oh, y se levantaron hombres And men rose up que entendieron que el peligro era la palabra de Dios. that understood that the word of God was dangerous. El peligro venía de la palabra de Dios. Danger came from the word of God. El peligro a ellos, Danger to them, a su manera de vivir. on their way of living. El peligro de su pecado. The danger of their sin. Entonces comenzaron a destruir las palabras de Dios. And they began to destroy the word of God. Comenzaron a destruir las Biblias. They began to destroy the Bible. Mire el simple hecho de que usted tiene libros. Just the simple being that you have the book. Que los libros fueron hechos disponibles para todas personas. That the books are able, everyone can have one. Esto fue por la Biblia. This is by the Bible. Porque Dios movió al hombre para hacer las Biblias. Because God moved men to make Bibles. La sabiduría de la imprintadora, de escribir, The en la wisdom of coming to write. the printing press, The printing press fue hecha por Dios. was made by Amén. man. Fue hecha It por was made by, inspirado por Dios. was inspired by God, made by man. Inspirado por la palabra de Dios. Was inspired by the word of God, Para poder llevársela a todas las so personas. that they can take it to all the people. Y los hombres comenzaron a destruir las Biblias. And the man began to destroy the Bible. Hitler fue uno de los que destruyó muchísima Biblia. And Hitler was one who destroyed many Bibles. Pero entre más Biblia destruía, But doesn't matter how many Bibles he destroyed. más Biblias parecía. More Bibles, they made more Bibles. Porque el hombre nunca podrá callar la voz de Dios. Because man can never stop the Cuando voice of Dios God. te está llamando, When God is calling you, Dios te está diciendo que yo existo. God is telling you that Que yo fui el que hice la He tierra. was the one that made earth. Fui yo que puse las He estrellas. was the creator of the stars. Todas las conozco por nombre. I know them all by name. Yo fui que hice los hombres. I'm the one who made Y a men. cada uno los conozco por nombre. And I know them all by name. Sé cuántos pelos tienes en el I know cabello. how many strands of hair you have on your head. Todo lo conozco de ti. He knows it all. Conozco tus pensamientos. I know your thoughts. Conozco tu despertar y tu dormir. I know when you're sleeping. Conozco tus dudas. I know your doubts. Conozco tus pensamientos. I know your thoughts. Yo soy el gran yo soy. I am the great I am. 3 testigos. 3 witnesses. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. ¿Cuántos creen? How many believe? Si tú crees, If you believe, te invito a que recibas a Cristo como Salvador. I invite you to receive Christ as your Lord and Savior. Porque de tal manera Dios amó el mundo Because in such a way God loved the earth que entregó su Hijo that He gave His Son, para que toda persona que en Él cree so that every person that believeth in Him no se pierda, would not be lost, mas tenga vida eterna. but have eternal life. Deja de creer en las fábulas Stop believing in fairy tales y comienza a creer en Dios. and begin to believe